ఈ గుడి మాత్రం చాలా ఆహ్లాదంగా ఉందండి. ఈ చెట్టు, ఈ కొబ్బరి చెట్లు. नमः हरि ओं श्री महागणाधिपतये नमः श्री महासरस्वत्यै नमः हरि ओं नागमार्धन्तु देवानां गमनार्धन्तु राक्षसं गुरुघण्टारवं तत्र देवताह्वानलाञ्छनं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामधूतं शिरसा नमामि रामय्यधूतं मनसा स्मरामि उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एते श्यामविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे मम उपात्त यजमानस्युपात्तसमस्तरुदक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभार्थंज शुभे शोभने मुहूर्ते पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे वेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्यदेशे भगवतालये भगवत्सन्निधौ रामभक्त आञ्जनेयस्वामी देवता सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिका चान्द्रमानिनां श्रीपराभवनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ आषाढमासे कृष्णपक्षे प्रतिपज्छायां प्रथम्यां वासरावासरस्तु बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य कमलापुरसकलजनगोत्रोद्भवस्य कमलापुरसकलजननामधेयस्य लोककल्याणार्थं ग्रामसंरक्षणार्थं सकलजनमनोभीष्टफलसिद्ध्यर्थं रामभक्त आञ्जनेयस्वामी देवतामुद्दिश्य रामभक्त आञ्जनेयस्वामी देवता प्रीत्यर्थं प्रातःकाल यथाशक्ति ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजांच करिष्यामि। मी गोत्र सुपर्णस गोत्रोद्भवस्य सोमनरसिंहाचारी नामधेयस्य लक्ष्मी नामधेयस्य अनुदीप नामधेयस्य साई गणेश नामधेयस्य आदिमूर्ति नामधेयस्य श्रीदेवी नामधेयस्य सह कुटुंबानां आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं मनोभीष्टफलसिद्ध्यर्थं रामभक्त हनुमद्देवता प्रीत्यर्थं यथाशक्ति पूजांच करिष्यामि। तदंग देवता प्रीत्यर्थं कलशाराधनं करिष्ये। ओं आकलशेषु धावति पवित्रे परिशुच्यते मुक्ते यज्ञेश वर्धते गंगे जमने चैवां कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु पूजार्थं करशोदकेन पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य दैवं सम्प्रोक्ष्य आत्मानं सम्प्रोक्ष्य ओं गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रमस्तकं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सेदसाधनम्। श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामधूतं शिरसा नमामि रामय्यधूतं मनसा स्मरामि अंजनानन्दं जानकीशोकविनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नमामि। मातर
क्षीरोदये कमलकोमलगर्भगौरीं लक्ष्मी प्रसीद समतान्नमतां शरण्यें शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च कण्ठं परशुमवयनं दक्षवागेवहन्तं नागं पाणिं जगन्धां प्रणयोदवहं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तां स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि अरुणां करुणान्तरङ्गिताक्षिं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिविरावृतां मयूकैर्हमिच्चे विभावयेत् भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्राङ्करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सकलमवयदं भक्तनम्रां भवानीं ॐ नादित्याय सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमो नमः। ॐ नमस्ते अस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथिवीमः अन्तरिक्षे ये द्विवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। शरत्कालो जगद्गौरी आस्तिकः पन्नमेव च आस्तिकः सन्धोमं पन्नगेभ्यो विरक्षतु। ॐ मानसादेवी नमो नमः। ओम सीताराम लक्ष्मण हनुमत देवता भवानी शंकर गणाधिपति सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता सकल देवता इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानम् आपो इष्ठामयो भवहतानमोक्षे ददातः महेरण एतक्षशेयो वश्नुतमूर्सः तस्य भागीते अनहामुषतीरव मातरः अस्वारङ्गमामहो शक्षयाय जिन्वदापो जनयदाचनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि वस्त्रं नभिवस्त्रासोसनानिरुषाविदेनो शुद्धा पूयमानः अभिचन्द्रावर्धवेणो हिरण्याब्जशारजिनो देवसोमः वस्त्रैघ्नं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तातो आयुष्यमग्रियं प्रतिमुञ्च शुभ्रम् यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञविदाभ्यक्षितां समर्पयामि सिन्धूरगन्धलेपनं समर्पयामि कुङ्कुमादिपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि अक्षितैः पूजयामि। ॐ हनुमानञ्जनासूनः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उदधिक्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मण प्राणधाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वाप्नकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। श्रीरामभक्त हनुमद्देवताभ्यो नमो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षितां समर्पयामि धूपं वनस्पत्युद्भवे दिव्यर्नानागन्धे शयितुम् आग्रे सर्वदेवताग्रामयामि दीपं साक्ष्यं त्रिवर्ति संयुक्तं हन्यनायोजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं कक्षादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने राहिमां नरकाघोरा दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरं मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि इति नैवेद्यम्। गायत्र्या संप्रोक्ष्य ओं भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वक्षन् वृत्तेन प्रञ्चामि अमृतमस्मृतो वस्त्रनमसि श्रीरामभक्त हनुमद्देवता प्रीत्यर्थम्
बहुबीजफलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम नपानाय स्वाहा, ओम यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, सच्च ब्रह्मणे स्वाहा। झे मध्ये पाने समर्पयामि, उत्तरापुरुषं समर्पयामि, हस्तो प्रक्षालयामि, पादो प्रक्षालयामि, मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। ताम्बूलाः पान्तु उगीफलेशकर्पूरेर्नागवल्लीधरेर्तां मुक्ताचूर्णशमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां। श्रीरामभक्त हनुमद्देवताभ्यो नमो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि, ताम्बूलचरणान्तरं मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामीति कर्पूरमङ्गलनीराजनम्।